मालिक बिन दीनार बताना शुरू करते हैं कि मैं अपने इब्तिदाई जिंदगी में, जवानी के आलम में गुनाहों भरी जिंदगी गुजार रहा था और कोई भी दुनिया का ऐसा गुनाह न था जो मुझसे बचा हो। लेकिन इतने गुनहगार होने के बावजूद भी रब तबारक व तआला ने हम पर ऐसा करम फरमाया कि अपना मुझे करीबी बना लिया। वो ये है कि एक मेरी बच्ची थी जो 2 साल की थी। गौर से सुनिए, मैं 10 या 12-15 मिनट तक आपसे गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद ये हजरात तशरीफ फरमाएं, ये तकरीर करेंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये तकरीर नहीं है। एक बात के अंदाज में, गुफ्तगू के अंदाज में आप हजरात मुझे भी समाअत कर लें कि हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरी एक 2 साल की बच्ची थी, मैं उससे बेहद प्यार करता था। एक दिन उसका इंतकाल हो गया। 2 साल की बच्ची, उसका इंतकाल हो गया। अब उसका जब इंतकाल हुआ तो उसका सदमा मुझे इस कदर हुआ कि मैं एक गुनाह में और फंस गया। वो गुनाह ये था कि मैं शराब पीने लगा और शराब की इतनी ज्यादा मुझे आदत पड़ गई कि शबे बारात यानी शाबानुल मुअज्जम, जिसमें हम लोग हलवा खाकर सो जाते हैं, वो 15वीं रात आ गई। शाबान की 15वीं रात आ गई। 15वीं रात आई, उस रात में भी मैंने शराब पिया और ईशा की नमाज पढ़े बगैर बिस्तर पे लेटा सो गया। रात की तारीकी बढ़ी और मेरी नींद का गलबा बढ़ा और मैं नींद के आगोश में जाके एक ख्वाब देखता हूँ कि कयामत कायम हो गई है और बहुत सारे बंदे अपनी अपनी कब्रों से उठे हैं और मैं भी उठा हूँ और तमाम लोगों के हुजूम में मैं टहल रहा हूँ। इत्तफाक से एक अजदहा, बड़ा खतरनाक सांप मेरी तरफ हमला आवर था, मेरी तरफ आ रहा था। मुझे इस बात का गुमान हुआ कि ये सांप मुझे खा जाएगा। सांप के डर से मैं भागने लगा। भागते भागते बहुत दूर निकल गया, लेकिन ना कोई मेरा यार है, ना मददगार है, ना सांप से बचाने वाला मुझे कोई नजर आता है। अलबत्ता भागते भागते एक बूढ़े शख्स पर मेरी नजर पड़ी। सफेद लिबास, सफेद दाढ़ियां, लेकिन वो शख्स बहुत बूढ़ा, बड़ा कमजोर, जमीन के ऊपर बैठा हुआ था। मैंने उससे मदद चाही, कहा बाबा मुझे बचा लो, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे सांप खा जाएगा। इतना कदावर सांप है, मैं उसके जहर से और उसके जो बड़े मुंह से, बड़े दांत से मैं इस कदर डर चुका हूँ, मुझे बचा लीजिए। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा भाई मैं आपको नहीं बचा सकता, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं इतना नहीफ हूँ कि सांप इतना बड़ा है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं नहीं बचा सकता, आप जाइए कहीं और अपना ठिकाना तलाश कर लीजिए। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मैं भागने लगा और भागा। भागते भागते एक पहाड़ी पे चढ़ गया। एक पहाड़ पे चढ़ा तो वहां क्या देखा कि कोई मुझे नजर नहीं आया, लेकिन सांप मेरी तरफ बराबर बढ़ता आ रहा है। अब सांप के डर से मैं पहाड़ी से भी कूदा और फिर भागा। भागते भागते फिर वही बुजुर्ग मिल गए। उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन एक रास्ता बता सकता हूँ। ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ी के पीछे जाइए, वहां एक मकान बना हुआ है। उस मकान में मुसलमानों की कुछ अमानतें रखी हैं। अगर आप मुसलमान हैं और आपकी भी कोई अमानत वहां रखी होगी तो यकीनन वो इस मुसीबत की घड़ी में आपके काम आएगी। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार कहते मैं पहाड़ी के पीछे भागा, देखा तो वहां एक मकान बना हुआ था, बड़ा आलीशान, बड़ा खूबसूरत मकान था। मैं मकान के दरवाजे पे पहुंचा तो वहां 2 दरबान खड़े थे। उन दरबानों ने कहा कि दरवाजा खोलो और इस परेशान हाल आदमी को अंदर जाने दो, हो सकता है कि इसकी कोई अमानत हो और ये अपनी अमानत को पाके और दिली इत्मीनान हासिल करे। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार कहते हैं दरवाजा खोला गया, मैं अंदर गया तो देखा बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों करोड़ों बच्चे वहां खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उन्हीं में हमारी वो 2 साला बच्ची जो फौत हुई थी, वो बच्ची भी उसी में मौजूद है। उस बच्ची ने देखा और छलांग मारी, आके मेरी गोद में बैठ गई। कहा अब्बू आप इस कदर परेशान क्यों हैं, इतना हैरान क्यों हैं,
آپ کے چہرے پہ ماتھے پہ پسینہ کیوں ہے؟ آپ کے بال الجھے کیوں ہیں؟ آپ کے بدن پہ گرد و غبار کیسا ہے؟ اس قدر آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو حضرت سیدنا مالک بن دینار کہتے ہیں کہ بیٹی مجھے ایک سانپ نے تعاقب کر کے بڑی دیر سے پریشان کر رکھا ہے، اور وہ سانپ دروازے کے پاس دیکھو کھڑا ہے، اور وہ میری ہی طاق میں ہے، میں اگر باہر نکلا تو وہ فوراً مجھے نگل جائے گا، کھا جائے گا، اس سانپ سے بچنے کی کوئی تدبیر ہو تو بتاؤ۔ بیٹی نے کہا کہ ابا جان اس سانپ سے بچنے کی تدبیر تو اور کچھ نہیں ہے، میں آپ کو قرآن عظیم کی ایک آیت سناتی ہوں۔ اس لڑکی نے قرآن پاک کی یہی آیت کریمہ پڑھ کے سنایا اپنے والد محترم کو، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے جھک جائیں؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرنے لگے اور میرا دل اس قدر پسیجا بیٹی کی اس بات پر، قرآن کی اس آیت پر، کہ میرا دل وہی لرز گیا اور میں خوف خدا سے خواب ہی کی حالت میں تائب ہو گیا کہ اے پروردگار عالم اگر مجھے نیکی کرنے کا موقع ملا تو میں ضرور نیکی کروں گا اور گناہوں بھری زندگی سے میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار کہتے ہیں بیٹی ہم نے توبہ کر لیا، اب نہ میں شراب پیوں گا، نہ چوری کروں گا، نہ جھوٹ بولوں گا، نہ زنا کروں گا، نہ پڑوسیوں کو ستاؤں گا، نہ اپنے ماں باپ کو ستاؤں گا، نہ میں نمازیں چھوڑوں گا، اور نہ میں اپنے چہرے پہ داڑھی منڈاؤں گا۔ اے بیٹی میں نے توبہ کر لیا اپنے سارے گناہوں سے، اب جبکہ تیری زبان سے میں نے اللہ کا مقدس کلام سن لیا ہے، اب میں دنیا میں کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ آج یہی حال ہمارا بھی ہونا چاہیے، ہم بھی قرآن سنتے ہیں، سننے کے بعد اس کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں بھی گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں بیٹی یہ بتاؤ یہ سانپ کیا ہے اور وہ جو بزرگ ملے تھے وہ کون ہیں؟ تو بیٹی نے بتایا کہ ابا جان وہ آپ کے کچھ نیک عمل ہیں، جو آپ نے تھوڑے بہت نیک عمل کیے ہیں، وہ بزرگ کی صورت میں جو ملا وہ آپ کا نیک عمل تھا، اور یہ جو سانپ کی صورت میں ہے یہ آپ کے برے اعمال ہیں۔ اگر آپ کو اس سانپ سے بچنا ہے تو نیک عمل کیجئے، اگر آپ کو اپنے اچھے عمل کے ذریعے سے بری آفتوں سے بچنا ہے تو عمل اتنے کڑیل کیجئے، عمل اتنے مضبوط کیجئے کہ وہ کسی بھی قد آور بلا سے مقابلہ کر سکے اور آپ کو بچا سکے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار خواب کی حالت سے جب جاگے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، بدن خوف خدا سے لرز رہا تھا، اور وہ تائب ہو کر اپنے گھر واپس آئے۔ فرماتے ہیں یوں مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوا، اس طرح سے مجھے رب کی بارگاہ میں قربت ملی، اللہ نے مجھے اپنا بنا لیا جب ہم نے اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر